हेलो फ्रेंड्स, आज चिकेन गोटे नुआ रेसिपी देखा देखु आग को ये चिकेन धुआ होकर रखाई जाइए। तेजपत्र गोटे धोईकी पकईदबा। चिली पाउडर पकेवा टिके, चिकन मसाला, हल्दी हल्दी पाउडर पड़ी, हल्दी पाउडर पकईदबा। तापरे स्वाद अनुसार लुण पकईदबा। यहाँ खाली बॉयल हाँपाई आम लुण अल्प पकाचु। तापरे गरम मसला पकेबा। देखु गरम मसला पकईदबा। सब मसला अल्प अल्प पकेबा बिकज आम बॉयल करवा। तेल पकेबा, से सोरिष तेल टिके पकईदबा। ताको आम भलसे गोले दबा। गोली सारा पर ताको मैरिनेट पाई 15 मिनिट्स छाड़दबा। ताको भलसे तेल सब मसला भलसे गोले दिबा। एबे गोला हो सारा मैरिनेट कर छाड़दबा। ता पूर्व मैरिनेट हो सारे। एवं से गोटे आम गोटा रसुण खाली धोईकी गोटा रसुण गोटे पकई देचे, सेटा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसे। डालचीनी 2टा पीस पकई देचे, आ से रसुण पाई बहुत बढ़िया टेस्ट आसे सेटा। एबे सेटा टिके एटा आम लो फ्लेम रे ताको बे बसई दबा बॉयल करिया पाई। एबे सीटी प्रेशर कुकर बसैबे, हैंडी भी बसई पारे, सेमती किसी ना, खाली नॉर्मली बॉयल हम। एटा ही तार मेन ट्रिक, एटा ही होची तार प्रोसेस। एटा टेस्ट भी बहुत भलो आसीबो, आ बहुत कम टाइम भितर भी हमर हेई जिवो। चिकन बहुत जल्दी हो जाए और तार टेस्ट बहुत आसे। देखो अल्प अल्प टिके हो सारे। एपटे आलू भी चलती भजा, एपटे बॉयल होपटे आलू भी बॉयल। देखो बॉयल हो बाहर कर दे सारे। मुझे एबे कौन करवा ना, प्रेशर कुकर आम जो भी हैंडी हो जहाँ चिकेन भलसे बाहर कर नहीं आसवा छाणी। ताको आम अलग जगह गोटे रखीदबा। पानीटा भी रहबो ना परे दिया हबो। हाँ, सेटा ही तो मेन प्रोसेस तार ट्रिक। ता टेस्ट हवा ट्रिक हो सांग माने एटा हूँ मेन प्रोसेस। तापर आप जमी तार मसला कसिकी चिकेन बनई पारे, यहीटा हूँ तार मेन ट्रिक। आप बॉयल हो सारापर जहाँ जो चिकेन सीझीगला सब बाहर करदे गोटे कंसार। ये जो पानीटा देखुं बॉयल हो सारा जो पानीटा बाहर, यही पानीटा को आप रखिए सेपरेटली गोटे जगह। से गोटा रसुणटा देखिलु। देखो अब सब एटा भी आप जी बॉयल हो थे भी आप टेस्ट करेंगे करके गोटे 2 पीस खाइए। देखो रसुण भी केते बढ़िया सीझी जाइए। अच्छा, गोटा रसुण रही पीस भी आप गोटे भी टेस्ट करेंगे, एत बढ़िया लगे बिलीव करेंगे आप। कषा ठार भी बेसी बढ़िया लगे खाली बॉयल जो चिकेनटा। रसुण देखो मस्त हो एटा पड़ो सेमती कषारे भी सेमती रसुण गोटे रसुण पड़ी रहा। आपको आम दबा आप देखिए एबे पियाज जराबा होगा। ये अदा रसुण पेस्ट में पकई भिडियो टी कर आदि हल्दी पकईदेली। बिकज ये प्रोसेसटा आप जमी नॉर्मली चिकेन करते सेमती करेंगे, किसी ना पियाज पकईबे अदा रसुण पेस्ट कि छेचिकी जमी बनाया था बनइबे। ये चिकेन मसला टी पकई तापर मीट मसला भी पकाउची। गरम मसला भी टी पड़ा।
ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଜାରିଦେବେ। ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଯେମିତି ଚିକେନ୍ କଷା କରନ୍ତି ସେମିତି ମସଲା ମସଲାଟା ଯେମିତି କଷା ହୁଏ ମସଲାର ଜେନେରାଲି ଯେମିତି ଜରା ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ ଯାହା ବି ରହିଛି ତାର ସେମିତି ପକେଇବା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହଁ, ଆଡ଼୍ ହଁ। କରିଛେ ଚିକେନ୍ ବନେଇବାର। ଚିକେନ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ଜାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଉ, ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ କଷୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ଟା ଆପଣ ବାହାର କରିଥିବେ ତାର ପାଣିଟା ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ଆକୁ କଷିବେ ମସଲାଟାକୁ। ଆଉ ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବି ଜରା ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ବି ଦେଇଦେବି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରି ମୁଁ ସେଇ ପାଣି ହିଁ ମୁଁ ଦେଉଛି, କିଛି ସେ ଉଷୁମ ପାଣି କି ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ଦେଉନି। ଯେଉଁ ବଏଲ୍ ୱାଟର୍ ଯେଉଁଟା ଚିକେନ୍ ବଏଲ୍ ଯାହା ବାହାରିଥିବ, ଏବେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ କଷିବା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନା ହେଇଥିଲା। ଅରୁଆ ହେଇଥିଲା, ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକେନ୍ ମାଡ଼। ଆଉ ଚିକେନ୍ ହେବ ମାନେ ଅରୁଆ ନହେଲେ ମଜା ଆସିବନି ତା'ର। ଆଉ ଚିକେନ୍ ରୁଟିର ମଜା ଠାରୁ ଅରୁଆଟା ଚିକେନ୍ ସହିତ ଅରୁଆ ଭାତର ମଜା ଅଲଗା। ଭାତର ମଜା ଅଲଗା। ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ବି କଷା ହେଉ କି ଝୋଳ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଥରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମସଲା ଯେମିତି ନର୍ମାଲି କଷା ହେଉଛନ୍ତି କଷା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଲଗା ରଖିକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ରସୁଣ ସେଠି ଅଛି। ଏଇ ରସୁଣଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇବେ ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇ ବାହାରି ଯାଉଛି ଚିପି ଦେଲେ। ସେମିତି ଚୋପା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ରସୁଣ ପଡ଼ିବ। ତାଠୁ ସେ ରସୁଣରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ ନା ଚିକେନ୍ରେ, ଚିକେନ୍ ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଝୋଳଟା ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ଆମେ ଆଳୁ ବି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଅଳ୍ପ କଷା କରି ଆଳୁ ପକେଇ ଖାଇଲୁ। ବିକଜ ଆମେ ଟିକେ ଭାତ ହେଲେ ଆଳୁ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନା ନା, ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ନ ପକେଇଲେ। ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। କେମିତି ଆଉ ଏ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ବି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍।